Yeah, yeah. Karate chop. Back. Back. Tadi facciamo twist naman. Mamusita na ako kaya. Oo. Thank you, sir. Thank you. Guys, good afternoon. Hindi ko alam kung mamimingit ba tayo o magkakape. Target natin ngayon, kapol, pusit. May pusit. Parang walang pusit. Yan. Kapay muna, higop. Try lang. Meron. Bali, ito pala pa natin, guys. Tinanggalan ko na pala ng balancer niya dito kasi mahina siya lumubog. Naalangnan yung pusit kumagat. Tsaka luma na rin yun, papalitan na lang natin ng bago. Meron. Puta, ayaw kumagat. Isa pa. May pusit, guys. Hindi lang kumagat. Laki pa naman. Laking pusit. Umagat yun. Sayang. Kahit isang piraso lang. Dawi, guys. Dawi na, guys. Yan na. Unang pasibad natin. Maliit lang. Hindi nakuha yung malaki na yung kanina. Tatanggal to. Wala tayong panokbit. Ayun, maliit lang. Sana wag matanggal. Puta, naabot pa. Nangya. Patay yung short natin. Naabot yung short. Mancha na to. First squid of the afternoon. Yeah. Karate chop. Back. Unang pusit. Una. Ito yung pain natin. Ito yung huli natin. Maliit lang. Goods na yan. At least may huli. Hindi natin nakuha yung isa. Ayan, guys, bali pangalawa na tayo. Pangalawang pusit. Daw lagi daw.
Ayun, nakadali. Mabuhi patranay. Iyot. Mabuhi patranay. Malak bidayo. Ano yun? Kulang ka na ko isa itong. 1-0. Buol gid magit. So, bali ni dalawa na. Ito yung isa. Ay, ako. Pay. May nakadali mo lipo sityo. Bahulo. Oo. Jo. So, yan, dalawa na. Ito yung bago. Ito yung kanina. Bali, ito pahay natin. Diwal. Ay, si Kwan. Ngayon na pa. Punto. So, yan pahay natin. 2.5.